चलो पिटापिटी करेंगे सुना पिंधिकी नाई सुना पिंधिले आप सोबर रही एटा 16 ग्राम बहुत दाम हो एटा केते टका पड़ जीवो 1,48,407 दियो आ गोटे दियो 1,48,407 157 टंका पड़ो एटा विराट बड़ा लॉन्ग चेन एटा अच्छी देखो लॉन्ग चेन हाँ ठीक अच्छे आ गोटे दियो एटा केते ग्राम अच्छे 41 ग्राम 470 41 ग्राम 463 1,26,363 1,26,363 एटा 12 ग्राम 360 एटा उल्टा धरी देखो एटा टाई सेट भाया 12 ग्राम 360 केते टका पड़ जीवो एटा 1,13,570 युडाक सब देखिए आप ना कौन चेन देखेबा चेन सब जाक चेन रे जीव तो बोधे मैडम नमस्कार चेन रे जीव सब जाक नहीं सब जाक चेन रे जीव आज सुना रेट अच्छी 78,990 आ वीडियो देखौचे आमे ईरा ज्वेल्स बुढ़ाराजा संबलपुर आज देखेबार साहाय्य करछन्ती हमको लुची मैडम लुची गिरी सदाले थांती से केतबेले भी वीडियो को आसंतीनी लुची मैडम तो आमे देखेबा आरंभ करबा आ जणे देथिबा जे दुकान को आसिले मेकिंग चार्ज ऊपर एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट आपण पाइबे आरंभ करिया पुनी थरे जणेबा नमस्कार नमस्कार इटा गोटे बहुत सुंदर ही एटा कौन चेन रे जीव ना कौन एटा पत्थर गुड़ाक कौन माने आर्टिफिशियल पत्थर अच्छी नहीं अच्छा ये पत्थर गुड़ाक तो माइनस हम पत्थर गुड़ाक दाम नब तुम्हें आज सुना रेट केते अच्छी 78,990 माने 79,000 रुपीस अच्छी जानी था काली 80,000 हो जाता 2 दिन तले आज 1,000 टंका कमीची तो आपण किनिबे जदि एटा भी गोटे मौका अच्छी 2025 शेष सुधा आपण देखंतु टच करिवो लक्षे मु तो एतिकी कही दउची मते भी डर लागुची बहुत एते रेट बढ़ी जाउची ना आज्ञा कौन करवा एटा केते ग्राम अच्छी टोटल 15 ग्राम 210 15 ग्राम 210 केते टका पड़िबो एटा 1,41,773 एटा टिके पिंधिबो टिके मैडम खाली ना फिटेई होबो एटा हां देखिलो देखो एटा फिटुची हाँ खाली धरी पका केते दूर पर्यंत आसुची देखितांतो आ पिंधुचंदी हमर लुची ठाकुरायन देखले केते लक्षे 1,41,773 दियो 1,41,773 आउ एटा मिलुची हमर ईरा ज्वेल्स रे मेन रोड बुढ़ाराजा संबलपुर रे आ दुकान रो ना होची ईरा ज्वेल्स आ वीडियो देखि कि आसिले एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट आउट दियो एटा केते ग्राम अछि 16 ग्राम 150 16 ग्राम 150 बहुत स्ट्रांग अछि आपण पिंधिबे एटा माने केतले बेकरू काढ़ी करी काकू पिटिबे भी जदी चलिबो पिटापिटी करेंगे सुना पिंधिकी नाई सुना पिंधिले आप सोबर रही एटा 16 ग्राम बहुत दाम हो एटा केते टका पड़ जीवो 1,48,407 दियो आ गोटे दियो 1,48,407 एटा केते 13 ग्राम 270 13 ग्राम 270 13 ग्राम 270 काम गुड़ाक तो बढ़िया
13 ग्राम 270 रे एटा गोटे भल लगे आपन को चेन टे केते टका पड़ियो एटा लक्षे 21,954 लक्षे 21,954 लक्षे 21,954 दियो आ गोटे दियो एटा केते ग्राम अछि 13 ग्राम 890 13 ग्राम 890 13 ग्राम 890 केते टका पड़ियो एटा लक्षे 27,650 लक्षे 27,650 लक्षे 27,650 एटा 25 ग्राम 850 25 ग्राम 850 25 ग्राम 850 एथरे गोटे गोल अच्छी गोटे लंबा अच्छी तो आपन को आइडिया आसीबो बहुत लंबा अच्छी एट चेनटा केते थिबो 20 इंच जह थिबो 22 इंच खंडे थिबो एटा केते टका पड़ जिवो 2,37,500 2,37,500 टंका रे आपण एटा पाइबे 2,37,500 एटा गोटे हेवी अच्छी केते ओजन अच्छी एटा 40 ग्राम 30 मिली 40 ग्राम 30 मिली देखंतु 40 ग्राम 30 मिली 3 लक्ष 3,67,745 3,67,000 संबलपुरी साड़ी एटा 6,000 टंका पड़ो आपन को हाथी फाती अच्छी चौथा चलिछ चौटा बॉर्डर अच्छी आओ डबल एकत्र नुह ये सिंगल एकत्र काम स्क्रीन ऊपर नंबर अच्छी मिलूँ एटा आपन को आर्य गैलेरी रे भालुपाली छकरे पड़ो ये चेन आपन को 3,67,000 देखो 3,67,000 700 केते पुणी कहले 745 745 एटा राजकोट डिजाइन रो अछि नहीं आज्ञा केते ओजन अछि एटा 28 ग्राम 140 28 ग्राम 140 आज्ञा 28 ग्राम 140 केते टका पड़ी जीवो 2,58,535 2,58,535 2,58,535 एटा केते ग्राम 34 ग्राम 460 34 ग्राम 460 हारटा को कौन कहती सीताहार केते केते ग्राम अच्छी एटा 34 ग्राम 460 34 ग्राम 460 केते टका पड़ जीवो एटा 3,16,585 3,16,585 टंका पड़ो 3,16,585 टंका पड़ो यार एटा कौन अच्छी माँ लक्ष्मी अच्छी आज्ञा माँ लक्ष्मी अच्छी देखो पूरा माँ लक्ष्मी एटा केते ओजन अच्छी 28 ग्राम 260 28 ग्राम 260 आज्ञा केते टका पड़ो एटा 2,59,638 2,59,638 638 टा इंग्लिश रे केते हबो 638 केमती होइछि देखंदो एटा टिके लगेइलो बेकर खाली केते लंबा आछी देखिबा देखिले एतिके लंबा आसीबो 2,67,000 कहल नहीं नहीं 59,000 59,000 हो ठीक अच्छे आ गोटे दियो एटा गोटे देखले कि हमें हाँ दियो एटा गोटे विराट गोटे 49 ग्राम 170 केते 49 ग्राम 170 49 ग्राम माने 49 ग्राम 170 आज्ञा 49 ग्राम 170 विराट बड़ होटा लगेगा पड़ो 49 ग्राम 170 केते टका पड़ो एटा 4,51,700 टंका 4,51,700 टंका एटा लगेलो केते बड़ आछी देखियो
ଦେଖିଲ ଏ ପୁରା ମହାରାଣୀ ଭଳିଆ ଦିଶିବ ଆଉ ନହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବିରାଟ ବଢ଼ିଆ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ଟଙ୍କା କ'ଣ କମ୍ ହେଇଛି କି ଏଇଟା କମେଇ ଦେବନି 40-50 ହଜାର ଦେବନି ନାହିଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଅ ସୁନା କିଣିଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଦେଇଥିବେ ଘରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 38 ଗ୍ରାମ 420 38 ଗ୍ରାମ 420 ଆଜ୍ଞା 38 ଗ୍ରାମ 420 38 ଗ୍ରାମ 420 ଅଛି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଜର ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 3,52,957 3,52,957 3,52,957 3,52,957 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ବିରାଟ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ ଚେନ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଚେନ୍ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 41 ଗ୍ରାମ 470 41 ଗ୍ରାମ 470 ଆଜ୍ଞା 41 ଗ୍ରାମ 470 41 ଗ୍ରାମ 470 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 3,81,000 3,81,000 3,81,000 3,81,000 3,81,000 ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବା ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରେ 3,81,000 ଗୋଟେ ଦିଅ ଏଇଟା କ'ଣ ଦୋକିଆ ସେଟ୍ ଡୁକିଆ ସେଟ୍ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ପେଟରେ ଅଛି ଡୁକିଆ ସେଟ୍ 14 ଗ୍ରାମ ଅଛି ସାର୍ 14 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 1,28,660 1,28,660 ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ 16 ଗ୍ରାମ 800 ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି 16 ଗ୍ରାମ ଅଛି ମାନେ ଏତେ ହେଭି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି 16 ଗ୍ରାମ 800 ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା 1,54,380 1,54,380 ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଲିସ୍ ଅଛି ରେଡ଼ିୟମ୍ ପଲିସ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲାଟିନିୟମ ପଲିସ୍ ଆଉ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଠି ସିଧା ବଲ୍ ଅଛି ଏଠି ଆଟମିକ୍ ବମ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ କେତେ ଚେନ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇଟା 1,54,780 1,54,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ 13 ଗ୍ରାମ 750 13 ଗ୍ରାମ 750 ଏଇଟା ଲେୟାରରେ ଅଛି 13 ଗ୍ରାମ 750 ଅଛି ଲେୟାରରେ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ଦୁବାଇ ଡିଜାଇନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବାନି ଫେନ୍ସିରେ ଅଛି କହିବାକୁ ହଁ ଦାମ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା 1,26,363 1,26,363 ଆଜ୍ଞା 1,26,363 ଏଇଟା 12 ଗ୍ରାମ 360 ଏଇଟା ଓଲଟା ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟାଇ ସେଟ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି 12 ଗ୍ରାମ 360 ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା 1,13,570 1,13,570 1,13,570 1,13,570 ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ 8 ଗ୍ରାମ 820 8 ଗ୍ରାମ 820 କେତେ ଟଙ୍କା 81,081 ଟଙ୍କା 81,081 ଟଙ୍କା ୱା 81,081 rupees ଆଉ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଛି 7 ଗ୍ରାମ 730 7 ଗ୍ରାମ 730 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 71,070 ଟଙ୍କା 71,070 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଆଜି କିଛିଟା ଦେଖେଇଲୁ ସୁନା ରେଟ୍ ତ 1,000 ଟଙ୍କା କମିଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ଆଉ ପରେ ବସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଡିଅନ୍ତି ଲୋକ ତଳେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି ତାପରେ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି ଏଇଟା ତଳକୁ ବସିଛି
पुणी ऊपर को उठिबार चांस अच्छी बढ़िया चांस अच्छी तो ये रखा समस्त को जानीदेवा नमस्कार।